command, ito yung mahirap pag 3 FPS eh. Nagpapatong yung buffs eh. Para kaliwat kanan. Narosek ni mate. Wag mong binubuo 3 FPS ko. Bahala daw kayo. Atras to Wala ka ng kinakikiyota bobo na ito. Pasok bugok sa atin yung irom. Putang ina, nasa market na naman ang animal. Anak ng tupa talaga. Gago 1 minute base. Bibitaw una ah. Tang ina mo, nasa MCH irom siya, boys. Tang ina mo, malala na yan, bugok. Tang ina mo. Walang gamot dyan, base. Wala akong panlunas dyan. Okay, sinong command? The floor is yours. Hello. Tayo na. Hindi na ako Command marunong base. nito ha. Okay, base, nakapak mid ni Marad ah. Yan lang. Yan lang. Ayun na. Tara, bilang 8. Emi siya, 7, 6, 5, first target 4, 3, 2, 1. Tira bilog, ready 1. Up. 2. Up. Sige, 3. Up. Bawasan nyo. 4. Up. Panalo. Sige, palagpa pre. Portal side o kaliwa. O, pasok nga na mid yung mga namatay pre. Pasok kayo mid. Sige, bibilangan ko kayo. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Kaya. Kaya pre. Kaya. Dali, pasok mid. Pasok mid. Bilang ako yung Matthew 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yung kay Dushi, pwede na bumanat pre. Pati kay Ben, pwede na rin bumanat pre. 4, 3, 2, 1. BTI, pwede ka na bumanat pre. Balagbag, sige balagbag pre. Ubos. Palag pa pre, pwede na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga bago pasok ng SG, pwede na pumasok. Ay, pwede na, nakatayan nyo na. Okay na? Okay na? O sige, portal. Apak ulit mid. Tapak mid ha. Tapak mid ha. 5. Bilis, tapak mo mid. 4, 3, 2, 1. Pasok. Bilang 8 seconds pre. Ready? 8, 7, 6, 5 MH, 4 MH, 3, 2, 1. Tira palag 1. Up, go. 2, up, 3. Up, sige palag pre. 4, up. Balagbag yung mga ulo pre. Palag niyo ba pre? Portal side. Kanan. Facing MF kanan. Sige, palag pre. Portal side. Kanan pre. Palag niyo ba? Meron pa galing gate. Meron pa sa kaliwa, 1 up. Sige nga, 2 up. Palag ba pre? 3 up. Sige, palag niyo ba nga pre? Palag niyo ba? May nasa pa portal side ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, Matthew, banat. Pasok ka ng mid yung mga namatay pre. Palag. Bawas pa. 8, 7, 6, 5. Lina, 4, 3, 2, 1. Yung batch nilin, pwede na kayo bumalagbag pre. Tapos yung portalan nyo nga pre, sabay-sabay tayo ulit. 4, 3, 2, 1. Alt, tirahin mo na. Nice. Sige, palag pa alt. Bawas pa. Okay, apak ulit mid. Tara. Gusto nyo unlead, diba? Tara, unlead natin. Kaya yan eh. Apak mid lahat. Banata yung nasa labas oh. Apak ka muna ng L. Apak L tayo. L. Pasok L. 8, 7, 6, 5, up MH, 4, 3, 2, 1. Try nyo nga ito pre, 1, up, 2, up, okay na, MH na, wait lang, easy. MH kayo dyan, yung mga nasa box, 3, papatakbo na ako ha, 2, 1, tara baba, tingin macro, walk muna, walk. Nasa laser. Wait, laser muna. Low R, 1 up. Ubusin nyo muna ito nasa low R pre. Low R. Akit R. Dito, dali, susunod dyan sa likod eh. Dali. Dahil na, pasunod na. Galing R1 ha. Tutok, tira, 1. Up. Sige, 2. Up. Sige, 3. Up. 3, 2. Bababa tayo ha. 3, 2. Babay nyo na. Palagan nyo. Nice one. 1 up. Sige, palag pa. Okay na. Sige, bitaw, apakar. Tapakar. Kaya. Tapakar ha. In 3, 2, 1. Pasok. 8 seconds ha. Ready in 8, 7. Pitik MH. 6, 5, 4. Tingin dito sa pader kanan. 3, 2, 1. Hita mo lahat ng lalapit pre ha. Ready? Ayan na. Ready 1. Up. Sige, go. 2. Up. Sige. Dito, 3. Up. Sige, palag nyo ba? Di kaya? O, sige, bitaw. Apakel. Tapak mid tayo. Mid tayo. Mid. Wait lang ha. Check ko ha. Sige, pasok mid.
Ready? 8, 7, 6, 5, 4. Pitik kayo MH. 3, 2, 1. Try nyo kayo mga pula na yan, pre. 1 up. 2 up. Okay na. In 3. Okay na. Nag-MH siya kay lahat. Baba tayo. Ayun, tapal gate ha. Puta, naglag ako. Sige. Patay nyo nga. Ano ba nangyari? Sige, palag. Baba. Lower. Okay na. Wait lang ha. Ano nangyari? Puta, bigla ako naglag. Okay na. Lower. Akit tayo. Puta, ano naglalag kasi ako? Ano nangyari? Balik nga mid. Nasa kayo? Nag-stop dance bigla. Nangyari. Magka-clashing na, boy. Clashing na. Sige, palagan nyo. Biglang umandar, kakaandar lang. Tangin na nag-stop dance, gago. Nangyari. Wait lang. Mga boss. Putik na yan. Ba't naglalag dito? Wait lang ha. Doon na nag-stop na gano'n ako. Boy ba ako? Dahil na ayaw man oh. Yes, Pasok kar pa tayo, boy. Pasok kar pa tayo, boy. Yeah, pasok kardo kayo. Panalo Pasok kar, boy. Pasok kar pa tayo. Nakatapa lang yung karakter ko. Lang yan. Okay, 8, 7, 6. Sabak sa MS lahat ha. 5, 4, 3. Box muna. 2, 1. Up. Tutok, boy. 2 up. 3 up. Ubusin nyo muna. Linis nyo muna. Linis sa box. Pasok lang harap pa tayo ha. Sa hallway pa, boy. Meron pa sa hallway, base. Sa hallway. Oh. Macro, boy. Pasok kar pa tayo, base. Pasok kar. Sige, linis nyo muna, boy. Wala pa yung kalaban, base. Nasa mid pa lang. Sige, pasok kar muna, boy. Sige, pasok kar. Oh. Compress na. Galing R2, ha. Tingin na, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak ni, boy. Aray ko, inumtog na kayo. Sige, apakar lang, boys. Apakar. Sabi mo, base, pag nandiyan ka na. Ay, ko pa. Apakar. Sabay-sabay tayo. Apakar. Tara, 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Tulak ha, Emis ha. 3, 2, tulak. Ready, 1 up. 2 up. Nakatulala ko ba yung tulak niyo, base? Tulog lang sa harapan niyo, boy, yung. Tulak niyo. May chaos pa, oh. Bitaw niyo na yan, boy. Stay, base. Apak tayo, mid. Sige boss, nasa ano ako. Diyan ka na? Dito. Sali niyo, base. Okay, saloy mo na, base. Nurse. Sa nurse. Sorry. Putak din nag-stop dance eh. Okay na, tara. Sa Tayo, last na siya. mid. Yeah, 3, 2, 1, pasok mid. Dali, andito na lahat. 5, 4, 3, 2, 1, pitik MH nyo. 3, 2, 1, try nyo ngayon, pre. Kulit, oh. Okay na? Tara, palo-R. Palo-L. Tingin, dali. Baba, palo-L. May nag-verify 18 ata or 3, 2, 19. 1, angatin nyo nga to, pre. 1 up. 2 up. Hindi pa baba tayo, baba ulit, balik. Dali. Tingin tayo low R. Dito sila crashing to eh. Okay, Then may ready? 3, nag-verify 1 up, tutok, 1 up. 2 up. Sige, go, 3 up. May R2 pa, 4 up. Sige, palag pa, pre. Box pa. Sige, pre, may mga pasok ka rin mga namatay, pre. Pasok ka rin mga namatay. R2 pa, 1 up. 2 up. No, yung episode, 3 up. Okay na? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo nga, may pula pa. Okay na? Pasok ka rin mga namatay. Dali, papayamage ako dito. Okay na? Try natin ba? Ready, 3. Puta, nakuha. Sige lang. Okay lang yan. Napakar. Balagbag muna tayo. Ready, 3, 2, 1. Pasok R. Sabayan daw. Ina ba't naglalag ako? Okay na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo nga, pre. 1 up. Sige, 2 up. MH kayo dyan. Sige lang. 3 up. Sorry. Putak. Umipit kasi. Basic. Okay. 4 up. Sige, palag pa. Pre, meron pa sa box. Oh. Tirahin nyo na sa box, pre. Tira sa box, pre. 2 up. Pasok ka rin mga namatayan pa. Tapal pa sa gate. Wag na. Bitaw na. Kasi okay na. Apak tayo mid. Mid. Bitaw nyo na yan ha. Apak mid ha. Uy, dali. Yan, ready. 3, 2, 1, pasok. Okay, ready. 3, 2, 1, MH, boss. 3, 2, 1, tramba. Baba. Lower. Tingnan nyo muna. Clashing to. Ready, 3, 2, 1. Nakitin nyo na, pre. Ready na. Tulog. Box na agad, ha. Ready ba na? 2 up. Sige, go. 3 up. Tulog nyo na, pre. R2 pa. R2 side, ha. Binahipas kayo sa R2 side, ha. Dali. Box muna pa R2. Box pa R2. Palinis nga muna ako. Pre-reso na lang.
Meron pa nasa gate, oh, yung Ali, oh, Archer. Ayan pa, si ano problema, pre. Yung bulag, pre, nag-tornado lang, oh. Okay na, pasok ka rin mga Pasok kami. naman. Si Mista, 4, 3, tayo, 2, 1, try nyo na yung Mista, okay na? Team Pasok ka Brad rin mga naman. pumasok sa mid ah. Sige, sige. Okay na, dito na lahat. Drop lang ako filter. Okay, ready? 3, 2, 1, pitik MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba, 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 Tipunero baba. sa L. Ayun, oh, bowling nyo. 1 up. Cut nyo na rin, 2 up. Sige, 3 up. Palag nyo pa, pre. 4 up. Sige, putang lang ako malasi. Oh, galing ng low L, ha? Galing low L. Ayun na pa, pre. Galing mid, ha? Galing mid, dagdag. Mid. 1 up. 2 up. Go, 3 up. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Kaya pa, bawas pa. Tapos tapak tayo ng R, ha? Okay na. Chaos pumasok sa ara. Oh, sige, apak tayo mid. Mid tayo, mid. Bababayin Mid natin bro. to, ha? Umangat. Sige, ready. Mga 3, team 2, 1, pasok. Okay lang, sakto lang yan, pre. 8, 7, MH, 6, MH, 5, 4, in 3, 2, 1, tutok, 1. Up. Doon na. 2, up. Sige, palag. 3, up. Sige, ubos niyo, pre. Kaya ko, kaya. Sige, palag pa. Bitaw nyo na. Okay na, ubos tayo, bitaw. Bitaw. Tapak ulit mid. Flashing na sila. Tapak mid. Mid. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok, pre. Bilang 8 seconds, pre. In 8, 7. Kita nyo sa kanan, ha? Oo, Five. ako mag-wait. 4, 3, 2, 1. MH tira. 1 up. 2 up. Sige, palag. 3 up. Meron pa, oh. Nasa box, oh. Nasa bilog. 4, 3, 2. Sa gate pa, oh. 1. Sige, palag nyo pa, pre. Sa gate. Tapal 1 up. Bilis. 2 up. Sige, 3 up. 4 up. Bitaw nyo. Tapos tapak mid. Bitaw. Tapos tapak mid, ha. Sasali tayo dyan, ha. Dali. Naubos nyo pa nga yung ano. Naubos nyo pa isa. Tapak mid ulit. Wag, tapak tayo, R. Kaya sabi mo si ano. Nasa nurse. Ay, Yumi. salin mo na nasa nurse daw. Apak ka, 3, 2, 1, pasok ka. May sumabay, ha. Ready? 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, MH, 2, 1, in 3, 2, 1, hitable, babalik. Ready? 1 up. Ready? 2 up. Ready? 3 up. Sige, palag nyo pa, pre. Ubus, pre. Ubus. Gago, pre. Mabante kayo. Abantayan nyo. Okay na? Sige, kaya pa. Okay na, yan na. Sakto, pre. Magka-clashing sila. Apakar ulit. Tapakar. R. Dali. 3, 2, 1. Pasok, R. Ready? 8, 7, 6. MH agad. 5, 4, 3, 2, 1. Papusyan po ito, Kati. 2, ready? 1 up. Go na. Pupush, pre. 2 up. Nice. Rampage. 3 up. Sige, palag. Gago. Lista. 4 up. Parto. Palag pa, pre. Palag pa. Ubus yan. Meron pa sa box, pre. 3, 2, ready? 1 up. Palag nyo. 2 up. Pasok ka rin mga namatay agad. Pasok agad. Pag panalo tayo, pasok nyo lang. 5, 4, 3, 2, 1. MH, pre. In 3, 2, 1. Tutok sa MP. Ready? 1 up. Ready? 2 up. 3 up. Sige, palag nyo, pre. Sige, balagbag lang. Balagbag sa MP, pre. Kutak to yun. Sarap ng sword din nila, oh. Pre. R2 pa. Putak. Okay na. Apakar ulit. Tapakar. R. Tapakar. Pasok. 3, 2, 1. MH, pre. 4, 3, 2, 1. 1 up. Go na, pwede na. 2 up. Sige, palag, pre. 8. R2 tayo. 7. Dali, R2. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable yung R1, ha. 3, 2, ready. Tutok sa R1 na, ha. Tutok. Ready? 1 up. Go na, pre. Ready? 2 up. Ready? 3 up. Sige, tutok lang, pre. 4 up. Sige, palag, pre. Umangat. Wala na, pre. Kalat na yan, pre. Kalat na yan, pre. Nay, nasa likod. Ipit tayo. Tapak mid. Bitaw kayo. Bitaw. Tapak mid. Tapak L nga tayo. L. Pasok. 8. Ito, ha. 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1. Tutok. 1 up. Go na. 2 up. 3. Pa L2. Up. Sige, balag nyo. Busin nyo pa. Nasa L2, oh.
Okay na. So, L2 lahat. L2. Ang kalat. Dali. L2 lahat. L2. Binaba nila iba. Sige, babayin nyo. Busin nyo. Babayin nyo nga to. Nasa L2. L2. Baba. Okay na. O, balik ka L2. Balik L2 muna. Dali, balik L2 muna. Papayamage ako ulit dito. Wait lang. Okay na. Ready. 3. CD pa. Sige. 3, 2, 1. MH tayo dito. 3, 2, 1. Tara po siya L1 ulit. L1. Walang laman. Sige, pababa. Baba, ayan yun na yan. Wala pa yan. 8 seconds pa yun, pre. Nimrod ah. Ito, sa mid, Nimrod 3, 2, 1. Tutok ka sa mid, pre. 1 up. Hindi, 2 up. Wala na. O, tama na. Par. Dali. Clashing sila. Dalian nyo. Ito na, pre. Clashing, oh. Dali, ready. 3, 2, 1. Akya, tutok. Box. 1 up. Nice, 1, 2 up. Nice, 3 up. Sige, palag nyo pa, pre. Ubus. Arto pa. Meron pang nasa Arto side, pre. Iakyat nyo. Malilikuran kayo dyan. Dali, iakyat nyo. Okay na. Kaya pa. Op. Nag-ubus pa si Matthew. Sige, okay na. Bitaw. Tapak ulit ng R. Tapak R. Ready. 3, 2, 1. Pasok R. Bilang 8. 7. 6. 5. 4. 3. Pitik MH. 2. 1, tira, 1 up. 2 up. 3 up. Okay na. O, dito muna. 6, 5, pababa. Tara, baba. Walk ka muna sa baba. Walk. Dali, pakapal kayo lagi. Pakapal. 3, 2, 1. Ito pre, low mid, oh. Low mid, ready, 1. O, wag niyo akitin, ha. Talo kayo dyan. Papunta na L. Dali, lipat L. Dali. Ubusin niyo muna ito nasa low L. Ito, sa L, papunta na L, 2, 1 up. 2 up. Nice, front page. 3 up. Nice, sige palag pre, 4 up. Ubusin niyo pa pre, tas tapal gate. Palag pa. Nice one, Ben. Sige, laban niyo pa. Okay na, bitaw. Tapak mid. Mid. Okay, 3, 2, 1, pasok. Antayan muna tayo dito. Sige, antayan. Nasa L yan, ha. 5, 4, 3, 2, 1, MH tol. 3, 2, 1. Ito, babayin nyo. Ready, 1 up. Nice, 2 up. Okay na, kain. 3 up. Okay na, 4 up. So, tutok low L. Cambio agad, low L. Huwag nyo akitin, pre, ha. Ready, 3. Pwede na, 2, 1. Akit. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Sige, 3 up. Ito, pre, sa box and down. 4 up. Sige, palag pa, pre. Palinis ako. Palinis. Pasok L yung mga namatay. Tapal kayo sa kita. Pasok L yung mga namatay, pre. Tapal kayo sa gate. Pasok L. 7, 6, 5, 4. MH kayo. 3, 2, 1. Tutok sa box. Ready, 1. Up. Go. Huwag nyo pa diskarten, pre. 2. Up. Sige, 3. Up. 4. Up. Ubusin nyo. Nasa box. Pasok L yung mga namatay. Sige, nanonood ako. Dali. Pasok L yung mga namatay. Ubus na yan. Ubusin nyo po. Meron pa yung swording yun. Malupito. Okay na? Pasok L yung mga namatay. Pareso na lang ako. Thank you. Okay na, papayamage ulit ako dito. Wait lang, ha. Sige, pasok kayo lang muna yung mga namatay sa atin. Okay na. 5, 4. Sige, 3, 2, 1, image. Hintayin nyo ako. Putak, wala pa ako image, eh. Sige, hintayin nyo ako. O, palagan nyo namin. Sige, makit na kayo. Una na kayo, eh. Ready, 1 up. Pangaba tuloy natin. Ako, lumabas, bis. Sige, 2 up. Sige, palag, 3 up. Okay na. Pre, pastop muna ako sa mid kasi wala ako image, pre. Pastop muna ako, saglit lang. Pumasok sa Arceus, ah. Okay, sige. Nimrod. Ready, 3, 2, 1, image nga tayo. Tara, low R. Tingnan nyo lang muna. Wait lang. Ready, 3, 2, tara nga, tanga, par 2, ito na, pre, bumuelo. Ready, 1 up. Nice, 2 up, par 2, tutok, 3 up, sige, palag. Busin nyo. Tapag gate, likod, 1 up. Nice one, pre, 2 up, sige, palag pa. 3 up, dalawang guild yan, pre, 4 up, palag pa. Meron pa nasa gate, oh. Sige, nasa box, pasok, mga namatay. Kaya natin, dali. Pre, tutok sa blue lane, pre, si Leono, si Kuyen, ayan, patay nyo si Lawrence. Ayan na, gate, 1 up. Sige, bawas na lang, 2 up. Sige, palag, 3 up. Okay na, bitaw. Bitaw. Apakar, sali tayo dyan. Apakar. Tapakar. Dali, sasali tayo sa gulo. Tapakar. Dali, 5 seconds, ha, in 5, 4, 3, 2, 1, pasok. Sasali tayo sa gulo, bilang 8 seconds. 8, 7, 6, sige, pitik kayo, image nga. 5, 4, 3, 2, 1, tira, 1. Up, sa box muna kasi kasuhin nyo, pre. 2, up. Sige, palag, 3 up. Ay, mga papasok, pre. 4, up. Sige, gamit cancel, pre. Palag, pre, double kill pa. Palag pa. Wala na papasok, ha. Wait lang, ha. Sige, palag niya pa. Bawas pa. Meron pa ako nakikita ng guild, pre. Bawas pa. Nauubos nyo pa, gagi. Ubus pa, pre. Sige lang, palag pa. Tama na pumasok, ha. Tama na. Paubusan lang ako, ha.
Sige, tama na. Para sabay-sabay. Nawala iba eh. Okay na. Bitaw muna. Bitaw. Apakar ulit. Apakar. Wag. Apak mid. Mid. 3, 2, pasok mid. Dali, magka-clashing yan, pre. 8 seconds, papa-image. Okay, hintayin natin. Sige, pasok muna kayo mid. 8, 7, image nga. 6, 5, 4. Preso sa may gate. 3, 2, 1. Hitable yan, ha? Ready, 1. Up. Sige, go. 2, up, go. 3, up. Sige, palag. 3. Palag nyo. Up, tapal pa. Bitaw na. Apak ulit mid. Manly ba? Tara, apak mid. Tara. Apak mid. Mas fresh tayo. Wala. Sige, tapak mid. Ayos, Ready? tira. 2, 1, pasok mid. 8 seconds bilang. Ready in 8, 7, 6, up MH, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tundukan nyo, 1. Up, go na. 2, up, 3, up. Sige, palag nyo. 4, up. Palag ba, pre? 6, 5, 4, 3. Sa bilog, ha. 2, 1. Tutok sa bilog. Ready, 1. Up, pre. Sa bilog. Sa gitna. Bilis. 2. Up, si Vera, oh. Ready, 3. Up, palag nyo ba, pre? Sa may portal side. Si Soul. Si Vera. Si Authenticator. Si Sina. Papasok. Ayan na. Tapal gate. 1 up. Go na. 2 up. Sige, palag pa, pre. 3 up. Okay na. Kaya pa? Pasok kami yung mga namatay kung kaya pa. Wag na. Bitaw. Labas. Okay na yan. Nice. Wala na linis. Bawas tayo eh. Nihintay ko talaga yung violet, pre. Yung Nimrod eh. Apak tayo ng R tayo. Pasok R. Manggagaling na L yung isa, ha? Flashing na yun. 8. Okay, ready? 3, 2, 1, 50 kmh. 3, 2, 1, baba. Low, ha? Pakapal. Ito, low mid. Ito, ready? 1 up. 2 up, low L. 3 up. 4 up. Sige, palag nyo ba, pre? Akit L. May mga napunta L2, ha? Bulin nyo, mawala ng MH yun, no? Okay na? Wala na kayong binaypass? Okay na? O, compress L. Balik L. Yan nyo na yung Dayan. Yan nyo na yan. O, compress L. Pasok L yung mga namatay agad, pre. L. Hintayin namin kayo dito, ha? 5 seconds, papa-MH ako. 5, 4, 3, 2, 1. Dito lang tayo, MH, pre. 5, 4. Hindi pala. 3. Sige, ha. 2, 1. Isa pa. 1. Ready, 1. Up, pwede na. 2. Up. Nice. 3. Up. 4, up. Sige, palag pa. Pre, nasa box. Huwag kayong bumaba. Sa box lang kayo tumutok. Sa box. Ubusin nyo. Pasok L yung mga namatay. Sige nga. Pasok L. Kaya. Sige, pasok L. Pasok L yung mga namatay. 8, 7, 6, 5, 4. Ben, yan ha. 3, 2, 1. Ben, pwede ka na tumira. 3, 2, 1. Pwede na lokage. Pwede ka na tumira, pre. Palag na. Palag. Bawas. Sige, palag nyo, pre. Bawas. Palag pa, pre. Nasa box kayo tumira, pre. Pag wala kayo MH, mag-right click lang kayo. Sige. Laban nyo pa. Ubus pa. Dami nyo na ubus. Toyota. Nice. Xavier, Alt, 4-3. Sige, palag pa, pre. Pasok L yung mga namatay. Pasok pa. Panalo pa kayo. Pasok L yung mga namatay. Pareso na lang ako, boss, ha. Goods. Pasok L yung mga namatay. Panalo tayo. Tama na. Pasok L lang. 8. Wala, Nimrod. 6. So, tapal gate. 5. R2, 4. L2 pala. 3, 2, 1. Tutok sa box. Tira pala. Pwede na sa box yung iba, pre. 1 up. Gate 2 up. Pre. 3 up. Sige, palag pa. Tapos niya wala na papasok. Kabitawan niya. Sige, bawas na lang kayo. Bawas kayo sa box, oh. Chani na lang, pre. Chani. Sige, palag na, pre. SP nyo na. Bitaw. Tapak kayo mid. Tapak mid agad. Tapak mid. Mid, ha? Mid. 3, 2, 1, pasok. Antayan lang. Ilang clashing? Ready? 3, 2, 1. MH tayo, boss. 3, 2, 1, baba. Pakapal sa low L, pre. Lagay kayo magpakapal. Huwag kayo magunahan. Ready? 3, 2, 1. Akyat. Ako una mga akyat, ha? Ito na, pre. Ready? 1 up. Ready? 2, 1. Sige, palag pa, pre. 3 up. Nice one, Ben. Sige, palag pa. Bawas nyo. Sige, pre. Pasukin nyo. Makit kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok pa sa box. Lumayo muna. Ayan. Pwede nga. Tutukan nyo pa. Bawasan nyo pa yung nasa box, pre. Bawas pa nasa box, pre. 1 up. 2 up. Sige, palag pa. 3 up. Okay na. Sige, bitaw. Bitaw na. Apak ulit mid. Dating sila doon, boss, ha? Apak L. Magka-clashing to. 4. Ready in 3, 2, 1. Pasok L.
Bibilang 8 seconds, pre. 8, MH, 7, MH agad ha. 6, 5, 4. Pag may MH, takbo na. 3, 2, 1. Push R2. Push L2 pala. Go. Push. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag nyo, pre. Huwag masyado sa box. 4. Up. Sige, palag pa. Yan, oh. Pumapasok, oh. Nice. Bawas pa. Bawas pa. Sige, grabe yung Natasha. Putak, eh. Palag nyo pa. Bawas pa. Grabe Zayman. Oh. Sige, palag pa. Nakakaubos pa nga kayo, eh. Okay na. Bitaw, tapak tayo mid. Tapak mid. Mid. Pasok. Ito, sabayan nyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo yung mga yan, pre. 1 up. Try nyo. Okay na. 2 up. Okay na. Wait lang, hintayin nyo ko. Okay na, ubus na ako. Compress dito. Papayamit ko. 3, 2, 1. MH. In 3, 2, 3, baba. Tingin low L, pakapalang muna kayo, pre. Huwag nyo muna kita. Ready, 3, 2, 1, nakya, tutok, tira, palag, 1 up. Go. 2, up. Nice, ubos, 3, up. Palag. Ubusin nyo. 4, up. 7, 6, punta na R2, punta na L2 pala. Punta L2. In 3, 2, 1. Push ulit, push L1. Ready, 1. 1 up. Nice one, pre. 2, up. Ubusin nyo na sa box. 3, up. Ubus ka, go. Palag nyo ba? Dalawang kill dyan, no? Nice one, Matthew. Lakas talaga ni boss. Okay, palag pa. Si Pito, no? Okay na, bitaw, wala nang papasok, ha? Tapakil ulit. Tapakil. Dito tayo, ha? L. 3, 2, 1. Pinapatay kayo sa labas. Dali. Ready, 8, 7, 6, 5, 4, MH3, 2, 1, push L2, tara, push tayo, ready, first target, ready, 1, up, 2, up, nice, 3, up, ubusin nyo, pre, 4, palag nyo ba, dali, harap kayo sa likod, 3, 2, 1, hita mo likod, ready, 1, up, bawas nyo na lang, pre, push kayo lahat, sayang, sige lang, okay na, nakakabawas pa rin kayo, tayo na, lakas, okay na, apak mid tayo, mid, L tayo, L. Pumapasok ng mga to. Tara, sasabayan natin, pre. Teka lang, ha. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, MH, 5, MH. Ito na kayo sa box, ha. In 3, 2, 1. Tuldukan nyo na. Ready, 1. Up, go. 2, up. Sige, ready, 3. Up. 4, up. Sige, palag nyo ba? naman, bis. Tatlo kayong EPS, wala akong BA. Sayang. Sige lang. Okay, bitaw. Kunti lang pala lamang ng kills ng Nimrod, oh. So, wala nang 100, oh. Okay na. Tapak tayo ng mid. Tapak mid muna. Gago, manling. Ay, naman. Solid to, ah. Okay, pasok mid. Dalian nyo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH tayo, boss, ha. 3, 2, 1, tapal. Wait lang, uitip. Wait lang, napaka-may MH. Gagi, wait lang. Easy lang. Uy, dapat one wave lang tayo. Gangin na nyo. Tara, baba na. Tara, palo L. Flashing, ready. 3, 2, 1. Nakita. Tutok sa box mo na. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, palag. L2. Tutok, ready. 1 up. Go. 2 up. Tara, push tayo L2. Tulak. Ready. 1. Wow. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, palag pa, pre. 4 up. Ubos, ha. Okay na, L2 lang muna. Yung mga namatay, apak L. L2, ito yung macro ko. Apak L yung mga namatay, ha. Papapasok ako, ha. Tapal, oh. Okay, ready. 3, 2, 1. MH dito sa L2. Wait lang, pre. Wala pa akong sinabi. Go. Wait lang. Sige, MH muna. Wait lang, ha. Papa-MH na ako. Wait lang, guys. Wala pa akong MH, eh. 3, MH na, 2, 1. Pasok L yung mga namatay. Ito, ready, 1 up. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga pumasok, pre, pwede nyo likuran yan, already. 1 up. Sige, palagan nyo. Sige, tutok pa. 2 up. Okay na, tapa kayo lahat. Okay, bawas na lang yung mga pumasok sa L, ha. Okay na. Apak mid. Ay, umano na sa solid, ha. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. Okay na. In 5, 4, 3, 2, 1, MH, tara, low L agad, delay, magka-clashing na, low L lang, ha, walk muna, huwag pa isa-isa, ready, 3, wait lang, wait yung mag-clashing,
Wait nyo mag-clashing, pre. Huwag nyo mauipit kayo dyan. Wait lang. Susugod dyan yung MP. Tayo na, nag-aabangan, no? Ready, 3, 2, 1. Tayo naman, ha? 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Box. Putangin naman ito. Okay na. Tayo na umubos dyan. 2, up. Sige, palag. 3, up. Ubusin nyo sa box, pre. Umakit kayo lahat, uy. Ang tagal nyo umakit, eh. Maipit na kayo. Ang tagal umakit ng iba. Gagi, bumubuelo pa kayo. Malilikuran kayo ng iba dyan. Okay na? Sige, bitaw. Inubos nyo na. Okay lang, inubos natin yung MP. Okay lang yun. Apak tayo ng mid ulit. Mid. Apak mid nga. Sige nga, liputan na natin to. 3, 2, 1, pasok mid lahat. Sabayan nyo kami umakit, pre. Okay, ready? 3, 2, 1, image. Try nyo kayo, pre. Ulit to. Try nyo din. Okay na? Tara, baba, laser nga. Ay, dahil wag. Low L. Clashing na eh. Low L. Dali. Ready? 3, 2, 1. Akyat. Tutok box. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, palag pa, pre. Nasa sulo ko. 4. Up. R2 pa. L2. Palag pa, pre. 1 up. 2 up. Sige, palag pa. Dali. L2 lang kayo lahat. L2. Walang maiwan dyan. L2. Meron pa kayo nasa kaso. Sige lang. Okay lang. Kung may kinigil pa kayo. L2 muna. Dali, magka-clashing ulit yan. Tatapak ng L yan. Apak ulit yung mga namatay, ha. Sabihin ko pagpapasok kaya. Sige, MH dito sa L2. Wait lang, si BTI. MH dito. Wait lang po, hintay ko lang MH yung tropa. Wait lang, ha. Guys, ha. Teka lang, ako muna. Sige, ready? 3, 2, 1. Tapan niya, pre, MH kayo. Sige, palagan nyo na lang. Papushin nyo. Dali kasi papushin nyo. Huwag nyo i-push. Papushin nyo, pre. Papushin nyo dahil may MP sa baba. Matatapal kayo. Tira balik lang kayo. Tira balik. Akit na MP, ha. In 3, 2, 1. Tara, push na tayo, pre. Push. 1 up. Ayun na, pre. Sa gate. 2 up. Pwede na ubus 2 guild, pre. 3 up. Sige, palag nyo pa, pre. Box pa. 4 up. Palag pa. Okay na, may natira pa, oh. Sordi, oh. Okay na. Pasok kayo mga namatay. Ubus. Okay na. Pasok kayo mga namatay, ha. 8, 7, 6, 5. Ready, MH po tayo. Tara, L2 ulit. Ay, wala. Baba. Sorry. Balik. Baba. Tingin nga sa mid. Patingin niya ako ng mid. Wala. R. Low Sa R L, lang, ha. nakatapak, boy. Sige, boy. Thank you. Parehas. Raketera, banak. Puta, sarap. Ikaw nang yun. Solid yun, oh. Okay na, nasa L. Sige, dito lang muna, R. R muna. Hintayin natin yung mga nahuli. R muna. Ready, 3, 2, 1. Image tayo, ha. Tara, baba. L na. Ngayon, clashing na sila sa L. Nasa L ba? Nasa mid. Nasa L nga. Low L. Walk lang muna. Ready, 3, 2, 1. Push, tutok, 1. Up. 2, up. 3, up. Teka, taas na solid ka. 4, up. Palag. 1, up. Palag pa. L2 side. 2, up. 3, up. Palag pa, pre. Okay na. Ubos, ha. Pasok kayo yung mga namatay, pre. May nasa box pang isa, oh. Okay na. Wait lang. 8, 7. MH nga, pre. 6, 5, 4, 3. Tutok lang, ha. Baba MP, ha. Discard nyo na, pre. Ready, 1. Up. Sige. Palag. Ready, 2. Up. Nice pa. Ready, 3. Up. Sige, palag. Gago. Sakit nung ano. Sige, palag di pa, pre. Kaya nyo ubusin, gagi. Naubos nyo. Tayo na, naubos nyo, pre. Angas nyo naman, pre. Ubos, ha. 8, 7. Pasok, L. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. Tira palag. Wag na. Go na. 1 up. Sige, go. 2 up. Ubos pa, oh. 3 up. Ubos pa, pre. Ubos pa. Pasok lang. 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga bagong pasok, tira. Ready ba? Nap? Go na. Ready 2. Pasok lang ng L. Sige, pareso na lang ako. Nanonood ako, eh. Sarap nyo panoorin, pre. O, bali. Meron pa may mga surdi pa, pre, oh. Upper box, oh. Upper box. Sila Rabbit, oh. Dali, pasok Sa mid pa. pumasok, ha. Sige, pasok L. Sabihin nga, miss. Sige lang. Focus pa ako, pre. May galing mid, ha. Tituto kayo sa gate, ha. Andyan na yung violet, ha. Pasok kami, L. 2, 1 sa box lang muna, pre. Tutok muna sa box, pre. 1 up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sige, palag pa, pre. 3, 2, 1. Hitable na yung gray. 1, up. Sige, palag pa. 2, up. Sige, palag. Right click, pre. Pwede na yung gray, ha. Tagal pa rin ako, ano. Sige, makakarami kayo dyan, pre.
Sige, okay na. Bitaw nyo na. Magulo. Ay, hindi, nakakarami pa rin si Baby. Ang lakas, oh. Okay na, tama na. Bitaw. Putak na, gero, ah. Pagod dito, ah. Apak mid. Sarap na ito, apak mid. Mid. Pasok mid, ang tayo sa mid. Okay na? Antayan dito. May isa pa si NKC. Pasok ka mid. Okay, ready. Boss, kayo, pasaya naman si Boss Third. Ay, salit mo na isa. Okay na. Pa-MH po. Tara, baba. Loel. Ito, pre, oh. May mga tira-tira, oh. Loel lang muna, pre. Huwag kayo muna umakyat, pre. 3, 2, track tayo, pre. Ay, wag. Balik. Dito lang. Hintayin nyo mag-clashing, pre. Masa-sandwich tayo dyan. Dito lang. Wait lang, ah. Ready. Wag na tayong ikot. Ang layo, eh. 3, 2, track tayo, pre. Box mo na na yun. Ready, 1. Up. Ready, 2. Up. 3. Up. Ubus na yan. Isa yun. 4 up. Dali. Kutak na. Tutukil. 1 up. No na. 2 up. Hindi pala. 3 up. Hindi pala. Nakakabawas pa. Nice. Ubus pa, gago. Palag pa. Wala na papasok. Mga ginaubos niya pa rin. Konti na lang yan. Okay, yan na Boss Third. May ate ka na Boss Third. Apak tayo, L. Wala nang PK, ha. Apak L. Baka may Wait lang, ha. Wait lang. Okay na. Ready, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. Bilang 8 seconds, pre. 8, 7. Tuldukan nyo. 5, 4, NH, 3, 2, 1. Tutok sa box. Ready, 1. Up. Sa gate pala muna. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, palag. 1, up. Sige, palag pa, pre. 2, up. Nice one. 3, up. Palag pa, pre. Sa portal side. Portal side. Blue lane. Tangina. Nawala na. Sige, palag. Pasok. Ilang yung mga namatay, pre. Naubos ng dalawa. Pasok yung mga namatay. Dali, konti na lang, pre. Gagi, 30 na lang, pre. 30 na lang yung lamang ng kill nila. Magtatapuan na tayo. 7, 6, 5, 4, 3. Pwede na pala yun. 2, 1. Tirahin nyo kasi rabbit, pre. 1. Up. 2. Up. 8. MH. 7. MH. 6. 5. Buelo Art L. 2. 4. 3. 2. 1. Babalik tayo, Hain. 3, 2, 1. Tutok. Tira 1. Up. 2. Up. L2SG nasa likod nyo. 3, 2, 1. Pwede na box. L2SG boy. Sige. 2, up. Sige, palag pa, pre. 3, up. Sige, palag. Ubus pa, pre. 4, up. Sige, palag pa, pre. 1, up. Pasok yung mga namatay. May galing L2, galing L2, ah. 8, Pababa na pre. 7, sige. 6, 5, 4. Bara blue lane. Ito, L2, 1, up. 2, up. Sige, palag pa, pre. 3, up. Ubus pa, gagi. 4, up. Palag pa. O, tapon na tayo sa kills, pre. Tapon na tayo, ha. Tapon na. Palagan nyo lang, pre. Ubusin nyo pa. Pasok L yung mga namatay. Tapon na. Nice. Sige, pasok L. Palag pa si Ogso. Galing gate. Ang hirap magpahinga ang puta. Okay na, bitaw nyo muna. Inom lang ako. Okay na. Bitaw. Okay, Apakel. Nakapasok lang yan, ha. Apakel lang muna. Sabay-sabay tayo. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, MH, 4, MH, 3, 2, 1. Sa blue lane ng Buelo, ready, 1. Up, pwede na. Ready, 2, up. 3, R2, up, L2 pala. 4, up. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa, gago. Solid din ng mga power-type brawler. Lumalaban din, no? Okay na, bitaw. Sige, palag. Kaya pa ni Natasha, ni Seiji. Sige, palag nyo pa, pre. Panalo tayo sa kills, oh. Laki na ng lamang. Okay na, mag-iisanda na yan. Okay na, kaya pa. Status dyan, pre. Papapasok ako pag kaya pa. Ubos na kalaban. Okay, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tira. Palag. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag pa, pre. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, palag pa. Okay. Hindi na kaya. Okay, bitaw. Bitaw na. Bitaw. Tapak ulit, L.
Tapakil, ayun na, nagsipasukan tayo na. Lila to. Tara, tapakil. Sarap. In 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, MH3, MH2, 1, tutok, tira, kalas, 1, up, 2, up, 3, up, palag na, 4, up, sige, palag. Hindi kaya. O, sige, laban nyo lang. Okay na, bitaw, apak mid. Ay, tapak. Sige, mid. Mid. Tapak mid. Sige, pasok mid. Sige lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo yun, no? 1 up. Okay na. MH tayo dito, 3 kontra pa low L. Dali, clashing sila low L. Low L. Pakapal muna, pre. Pakapal muna. Ready, 3, 2, wait. Ganun ulit, ha. Tara nga, laser tayo. Tara, laser. Ito eh. Dali. Nag-clashing na. Sige lang. Ito, pre, L2, ready, 1. Up. Kitay nyo bumaba, huwag nyo akitain, ha. 2, up. 3, up. Akit niya. Ready, 1, up. Welo. Sige, 2, up. Busin. 3, up. Sige, palag nyo, pre, ubusin nyo. 4, up. Papunta ng L1. Sige, palag. Tapal. 1, up. Go na. 2, up. Sige, bawas pa. 3, up. Okay na, bitaw. Ay, kaya pa, gagawin. Ang lupit nyo. Palagan nyo. Putak, boom. Ubus kay Gagawin. Okay na. Nakapak tayo ng L. L tayo. L. Dali, lilikuran natin. Napak L. 3, 2, 1, pasok L. 8, may kasabay kayo. 7, si Shaole, 6, 5, 4, nasa L2 yan, 3, MH2, 1, tutok, tira. Tara, L2 muna. Matagal pa yan, 1 up. Ito, try nyo kayo. Ito, pre, L2. Ito, pre, L2. Ready. 1 up. 2, up, palag nyo, pre. 3, up, palag nyo muna. Pas harap likod, ha. Harap likod, pinanggalingan. Paubos ako, pre. Puro sordi na lang yan, pre. Dali. Harap likod, pinanggalingan. Pupusin tayo dito, ha. Apakil yung mga namatay. May image tayo dito. 3, 2, 1. Pasok yung mga namatay. Tara, push tayo L2. L1 pala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga pumasok, pre, tira kayo sa box. Tara, tayo mga galing L2, tira 1. Up. 2, up. Sige, palag. 3, up. Sandwich yan, pre. Isang guild na sandwich, pre. 4, up. Sige, palag. 1, up. Galing gate. Sige, palag pa. Ubus na. Tama na yun. Ubus na yung MP. Okay na. Kaya pa natin pasukan to eh. Teka, papakil ulit. Muna na natin 10 minutes pre. Tapakil. Umiiwas, gago. Ready, 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6. Nandiyan sa L2 ha, 5. Dito lang kayo, 4. Push sila galing mid eh. 3, 2, 1. Dito lang kayo sa gate ha, sa box ha. MH kayo dyan ha. Ito, ready, 1 up. Dito pre, sa macro ko. Huwag na dyan. Dito lang kayo sa macro ko, pre. Hayaan nyo pumusha sila. Tutok lang kayo, pre. Dito, upper box, oh. Dito, kaliwa. Dali, sa pader kayo. Para pag pumush pareho, pre, sila muna magkahitan. 3, 2, 1, tutok, ready, 1. Up, go. Ready, 2. Up, ready, 3. Up, sige, ubusin nyo. Nice one, pre. Tutok pa sa gate. Gate, 1. Up, bawas pa. Nice one, 2. Up. Sige, palag pa, pre. 3. Up, palag pa. Nice one, Seiji. Nice one, palag pa. Si Freddy. Sige, palag pa. Okay na. Bitaw. Nice one, Kade. Yung pinatira. Apak tayo mid. Tayo naman lumipit. Apak mid. Sala ka. Okay, ready? 3, 2, 1. Pasok mid tayo lahat, guys. Ready? 3, 2, 1. MH tayo dito. Wait lang, guys. Easy lang, pre. Gago, may pumapatay sa inyo. Sino ba yun? Ito, sorty, oh. Hindi, pa-image nga kami. Wait lang, guys. Tara, baba. Low L. Sige lang. Low L. Ready? 3, 2, 1. Nakya, tutok. Tira palag. 1 up. 2 up. Ready, 3 up. 4 up. Sige, palag pa, pre. 1 up. Sige, palag pa. 2 up. L2. Meron pa nasa L2, pre. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Ready, 3 up. Sige, palag pa, pre. 4 up. Sige, palag pa. Okay na. O, balik L1. Ay, wag. L2 lang. L2. Dito, gitnang L1, L2. 4, 3, 2,
1, MH kayo dito. 3, 2, 1, push. Ready 1, up. Ready 2, up. 3, up. Sige, palag 4, up. Sige, bypass nyo. 3, 2, 1, hitable. Yung ano, yung gray. Ready 1, up. Pwede na sa box ha. 2, up. Sige, ubusin nyo pa pre. 3, up. Sige, 4, up. Sige, palag pa pre. 1. Sige, palag pa. Nice one. Ubusin nyo pa. Tas bitaw. Wala na papasok. Wala na papasok. Okay na. Apakil. Maaga. Sige lang. Apak tayo ng mid. L. Wait lang ha. 3, 2, 1, pasok. Pasok na. 8, 7, 6, 5, 4, NH, 3, 2, 1. Punta na blue lane. Ito, ready 1. Up, go. Ready 2. Up, go. Ready 3. Pa L2. Up, go. Ubus na yan. Balik L1. Tutok. Kita mo L1. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige. 4. Up. Ubusin nyo. Tayo na dalawang guild yan, oh. Sige, ubusin nyo. Pasok L yung mga namatay, pre. Pasok L yung mga namatay, pre. 8, 7, 6. MH kayo. MH. 4. In 3. Buelo, ha. 2, 1. Putok katabi. Ready 1. Up. Go. Ready 2. Up. Ready 3. Up. 4. Up. 1. Up. Isa pa, pre. 2. Up. Ready 3. Up. 4. Up. 1. Up. Palag pa, pre. Palag. Box, ha. Box. Box pa. Okay na, bitaw. Kaya pa. Lalakas na yun. Ubus ka. Okay na, bitaw, ha. Bitaw. Okay na. Tapak tayo ng L. Mid. Ready, 3, 2, 1, pasok. Boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, MH. Ito, try nyo si Kyler. Tara, low L. Dali, low L. Low L nga. Silip lang. Flashing nga, ready, 3, 2, 1, push, tutok, 1, up, box, ha. 2, up, 3, up, 4, up, 1, L2, 1, up. Going L2 Arsenal. Sige, tara, L2, dali. Burat. Ito, burat, ready 1, up, 2, up, boss, ha. L2 mo na lahat, L2. Sige, palagan nyo lang, ubusin nyo lang yan, konti lang yan, pre. L2 lahat. Okay, ready, 3, 2, 1, MH, boss. MH, tara, baba, L1. Ben, punta ka na ng L1. Nasamid yung Nimrod. Okay, ito, ready, 1 up. Gago mga ulang MH yan, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, palag, pabypass ako, pre. Pasok L yung mga namatay. Sige, recover tayo dito, ha. Dali. Tapal kayo sa gate, ha. Baka manggaling ng gate yung Nimrod, ha. Yung Nimrod going laser. Gawin yung laser, tapal ng L2 yan, pre. Manggagaling ng L2. Sige, pasok ng L, pre. Diyan lang kayo sa L1. Mamaya nyo na babain, pre. Dali, para ready tayo tumapal. Okay, ready. 3, 2, 1. MH, pre. Baba nga tayo, pre. Baba. Maipit tayo dyan, pre. Pa-laser tayo. Tara. Tayo manggaling laser. Dali. Pa L2. Low L2 lang muna. Pakapal tayo, low L2. Pakapal. Walk. In 3, 2, 1. Tara, push tayo pa L1, ha. 3, 2, 1. Push L1. Kayan. Go. Ipit to. Ready, 1. Push, 1. Up. 2. Up. Box, ha. 3. Up. 4. Up. Game. Ubus ka. La L2. May galing L2. Ready, 1. Up. Okay na. L1, pakapal. Papayamit ako. 3. 2. Dali. Wait lang natin. Punero R. Okay. 3, 2, 1, MH, boss. 3, 2, 1. L2 tayo. L2. Dali. Mamaya na yan. L2. Makinig. L2. Baba, ha. Parto tayo. Parto. Dali. Tawid. R1 Parikati Punero. Okay. Nimrod mid. Parto, pakapal, mabilis lang. In 3, 2, 1, push R1. Push. L1 Nimrod. Push. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sige, palag pa. Pasok ka rin mga namatay. Mahaba pa, marami pa. Papa-MH na ako, ha. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Punta tayo L1, ha.
3, wait lang. 3, 2, 1. Ay, R2, gago. Sorry. Sige, speed. Okay na, naubos na. Diyan niya muna sa R, pre. Pareso na lang ako. Thank you. Pareso na lang ako. Salamat po. Para kita ko pa rin. Wait lang muna, guys. Sa R pa ako. Wait lang. Papareso lang ako. Peme. Okay. Ready? 3, 2, 1 image pa nga po. Let's second image. Side 2 yung chaos. Okay, boss. Thank you. Asa kayo? Wait lang, nasa mid kayo. Passing sila sa side 2 chaos. 2 up. Sige, palagan nyo. 3 up. Okay na, ubus na. Tara, L1, tara. Bilisan nyo. Bilis, pre. L1. In 3. Dali. 2, 1. Akit na. Push. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sabak. Palag. Palag pa, pre. Nasabak. Ang dami pang nasabak. Sa R2, sa L2 pala. Sa L2. Palag pa. Ito, mga swording. Hirap patay, no? Okay na. L1 lang muna. Pasok kayo mga namatay. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, MH, 2, 1. Tutok katabi. Ready, 1. Up. Pwede na katabi, pre. Huwag mo na kayo bumila ng L2. 2. Up. Sige, palag ba, pre? 3. Up. Ubusin nyo. Ubus pa. Bawas pa. Bitaw. Sige. Bawas na lang yung mga nandyan. Okay na. Bitaw. Tapakil. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, MH, 4, MH, 3, 2, 1, tutok, tira, 1. Up, go! 2, up, 3, up, bawas pa, 4, up, katabi, 3, 2, 1, hitable MP, sabak, 1 up. Wala, 2, up, sige, palag pa, pre, ready, 3, up, sige, palag pa. Nice one, Matthew, palag pa, 4, 3X, sige, lakas ni pre, solid pa. Sige, Xavier, palag pa, pre. Okay na, bitaw nyo na. Naubos nyo na halo. Konti na lang yan. Tapak mid. Lagi lamang tayo. Pinabas ko ka. Tapak mid. Apakil. Dito na tayo. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8 seconds ulit. Ready, 8, MH, 7, 6. Dito nga sa may blue lane, 5, 4, 3. Ito sa blue lane, no? 2, 1, tutok, tira, 1 up. Ready, 1 up. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. Palag nyo pa. Nice one, Matthew. 4 up. Palag. Macro nyo lang, pre. Palagan nyo. Okay na. Okay, bitaw. Tapak mid. Unleash sila. Ready, 3, 2, 1. Pasok mid. Top 1 pa rin tayo sa kills, pre. Dati 50 na lang. Wala na 50 pala. Ready, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image nga mga bossing. Wait lang, ha. Ito muna, katabi mo na. Easy lang. Hindi pa sa amin. Image lang tayo. Wait lang, guys. Wait lang, uy. Hindi, pa-image lang kami. O, tara nga, Loel. Tara, pa-Loel. Loel lang muna. Ready, in 3. Dali, Loel! Wala, may nasikaso pala kayo dyan sa low mid. Sige, low R pala. Sorry, gagi. May natira pala dyan. Okay na. O, Loel tayo. Tara, cambio, Loel. Cambio. Loel 1. Ready. Wait lang, ha. Ready. Wait lang. In 3, 2, 1. Tara. Tutok 1. Up. 2. Up. Sige, palag. 3 up. Ang tagal. Sorry. Sayang, na-readyan tayo. Sige, palag. Sorry. Akin yun. Apakil ulit. Tara, hawiin ko. Kain tayo. Apakil. Apakil, 5, 4. Puta, wala na ko. 3, 2, 1, pasok. 8 seconds, pre. Ready, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH, tira 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 1, up. Di pa, 2, up. 3, up. 4, up. Sa box kayo maglaro. 1, up. 2, up. 3, up. Gate pa, 4.
Nice, okay na. Pasok kayo mga namatay. Sa MF na yung Nimrod. Oh, sige. Bilang. Manalo tayo sa case. Lamang tayo sa lalo sa sandaan. Okay lang. Nandito na. Papayamage na ako. 3, 2, 1, MH. Papalagan niyo pa ulit to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Go. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 1. Up. Ubusin nyo. 2. Reset ka Tipunero. Sige, boss. Up. Sige. Laser. Ito pa, pre. Galing yan. Anak. Okay na. Bitaw. Tapak tayo ng mid. Tapak tayo, R. Tapak. Nasa MF Nimrod, boss, ha? Kaso walang CD yung OT nila, ano na. May CD ka na? Nasa L1 yung Nimrod. Ay, yung OT nasa nila L1 naiwan na nasa wala MF. CD yun, eh. Okay, paano na lang ako ng CD, ha? Ready, 3, 2, 1. Pasok, R. Akita tayo, ha? Nimrod Ready, lang nasa kunin na MF pa, natin. boss, ha? Nimrod lang nasa MF pa, yung Okay. OT nasa Nag-get to na Bumaba, Nimrod. guys. Nag-get to. Bumaba yung ano. Nasa L1 lang sa baba, pre. Sa PLG, salo ko si Judah. Akita. Ay, nakibagbakbakan. R3 lang muna. Sige lang. R3 lang muna, pre. Wait lang. Passing sila sa Air to Chaos tsaka Nimrod. Okay, katipunero lang to, bis. Ano naman itong MF po, ready, 1 up. Palagan nyo nga ito, pre. 2 up. Okay, kunin yan muna, pre. 3 up. Bilisan nyo, pakaysa makatayo dito. Aray 4 ko! up. Bilisan nyo, Pares puta kami. na patay pa tayo. Gogo, sakit yung sordi. Oh, palag. Yung Yono, boy pa, ha? Sige. Pa-MF na lang muna ako, pre. Pa-OT na lang ako. Pareso, pogi. Hoy, pasok kayo ng MF, mga tanga. Hoy, pasok na kayo. Pasok na, Yun pre. yung Nimrod, oh. Tayo, 1 up. Tyrell, 2 up. Sige, ito, 3 up. Dress nyo na yung mga namatay dun, pre. Yung mga nandito, pre, pasok na. Nako. L3 Nimrod, ah. Pogi, may reso ka, pogi. Okay. Sige. Tapa lang tayo, pre. Preso. Kaya nga, pre. Reso mo ako, Kel. Dikit ka sa akin, ano, Toyota. Image daw. Kaliwat kanan nga, pre. Dito sa may gate, dito. Sige, silip ako dito, boss. Dito ako sa may labas, eh. Sige. Pareso daw May muna, MH guys. din ako, Toyota. Gusto mo? R3 na yung ano, L3. Chaos. RP Tapa na lang, ano, ha? tapa MP yan, MP lang yan. MP, boss. Tsaka Sige, burot lang yan, preso. nasa L3. Bobo, naka-opreso daw kayo. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ayun na rin, Nimrod. Ayun na, Nimrod. 3. Up. Cancel yan, oh. Okay, na yung tornado Sa sa baba ulo. sa OT nga, pre. 2 Baka sa up. OT, oy. Sige, palag pa. 3 up. Tutol tayo sa OT side, OT side. Ubos. Preso patay. Kaya? Gago, basag tayo. Manipis, basag tayo. Wala. SP. Mag-easy ako, mama. SP lang. Dikit ka. Tapak tayo Pwede na. mo unahan, ah. Nasa labas pa sila, bis, ah. Pakara. Okay, pasok ka. Butas sumabay. Sige, ready. 3, 2, 1. MH nga, boss. In 3, 2, 1. Habulin nyo nga, pre. Sige, kaya. Tumatakbo. Ready, 1 up. Ito, Wala na tutok. akong city, ah. Mag-city kayo, Wala. pati ko. 3 up. 4 up. Sige, palag nyo lang. Sige, sumabay lang eh. Palagan nyo. Busin nyo. Pasok ka rin mga namatay. Sige lang, okay lang yun. Aga pa. Gilang. Pasok ka rin mga namatay. Pipindot nyo, ano, Nimrod, nasa MF na. Nasa MF. Sige. Apak tayo mid nga. Mid. Labas nga kayo dyan. Apak mid. Lipat. Dali. 3, 2, 1. Ayun na, Pasok. pindot na. Gilang, papaketin ko rin yung isa para ano. Pasag yan. Nasa L kami, ha? Dali, anong oras nga yan? 30? Bigay mo ngayon. Bigay mo nga 38 next yata, boss. 38. Okay, 28. Ready, 3, 2, 1, MH. Boss, tara kita L3. MH na ibang naiwan, pre. Dali nyo. Tipunero sa taas lang, high flat lang ng MF. Okay. Sa gitna. Sige lang. L3. Nasabayan kasi tayo. Sorry, akin. Compress mo na L3. Pakapalang mo na. Ayan na, papasok Yan, na. pumasok. Bilisan nyo. 3, 2, 1. Akit muna. Gate lang muna. Ready, 3, 2, 1. Tapos tayo, man. Push. Sabayan nyo na. Ready, 1 up. 2 up. Cancel. Basag. 3 up. Basag. Okay, ah. Pakiloti. Team ko Chaos, yan. pasok mo rin. Pakiloti na. Pampasag na yan. Bitaw. Tayo na, pag di pa lang nabasag yan, ha. Tira balik kasi. Piloti lang. Apakara. Wala, hindi namatay OT. Pilot, ang ina nila tayo. 38. Ay, nakuha. 3, 2, 1. Jabot yan. Basag-basag yun. Dali. Papa-image tayo. In 3, 2, 1. Image nga, bossing. 3, Nix, may MH ka, Nix, eh. Wala akong MH, eh. Dali. MH mo, Nix. Dali. Huwag mo lang yung MH. Dali. L3 agad. L3. Bilis, pakapal. 3 seconds lang, ha.
Dali. Pakapal. Ready, 3, 2, 1, tara, akyat gate. Akyat agad sa gate. Boss to pre. Ready, 3, 2, 1, tara, push na tayo, pre. Push. Ready, 1 up. Ang nipis, gago. OT agad. 2 up. OT. 3 up. Or. Bilis. Patay ako. Ay, namatay. Okay lang. Wala. Sige. Walang tumira doon sa ano, padyak po. Iwan si Kel. Okay lang. Nice Okay lang. game, nice game. Nice game. Tapak mid. Sapa. Tapak mid. Sige, pasok mid. Tara, balagbag pa. Balagbag Una, mo. score. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, Wala lang lamang sa kill. 2, 1, tutok, tira, 1. Up, go. 2, up. Ubusin nyo yung 8. 3, up. Tayo na yan. 4, up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box, sa bilog. 1 up. Okay, 2 up. Ready, 3 up. 4 up. Sige, bukasan nyo pa. 1 up. Sige, palag pa. 2 up. Palag. 3 up. Sige, ubusin nyo pa. May na, tapo na ulit tayo. Tapo na tayo sa kills. Okay na, bitaw. 7 seconds. Top 2 pa ba? Wala na, Okay sabi na, ko. tapon tayo kills. Nice Sorry. game. Thank you, boss. Hindi, okay lang yun. Matik na yan, boss. Hindi ka-clash yun ng ano. Ay lang yan, wala naman din gold dyan. Thank you. Wala ba yan? Wala, 5M lang laman yan. Poking inang yan, mataas na 5M din. Top 1 tayo sa kills, pre. Lalakas na. Ay na, gusto na yun ni Marco ah. RBB. Oo nga, red versus blue. Thank you po. Thank you, best. RBB tayo. Pateli nga ako. PY.